ऐ खत्म रसूल फखरे उम्म शाह मदीना ऐ खत्म रसूल फखरे उम्म शाह मदीना ऐ खत्म रसूल फखरे उम्म शाह मदीना देखबो कबे ओई मंजर गुलजार मदीना देखबो कबे ओई मंजर गुलजार मदीना 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 ऐ खत्म रसूल फखरे उम्म शाह मदीना ऐ खत्म रसूल फखरे उम्म शाह मदीना देखबो कबे ओई मंजर गुलजार मदीना देखबो कबे ओई मंजर गुलजार मदीना আমি দেখিব যেদিন নবী তোমার রওজা মোবারক আমি আনন্দেতে পাগল হয়ে করব জিয়ারত আমি দেখিব যেদিন নবী তোমার রওজা মোবারক আমি আনন্দেতে পাগল হয়ে করব জিয়ারত সোনালি গোলাপ ধরে দেব চুমা সোনালি গোলাপ ধরে দেব চুমা সোনালি গোলাপ ধরে দেব চুমা শুনব না মানা দেখব কবে ওই मंजर गुलजार मदीना देखब कभी ओई मंजर गुलजार मदीना गुलजार मदीना गुलजार मदीना गुलजार मदीना गुलजार मदीना ऐ खत्म रसूल फखरे उम्म शाह मदीना ऐ खत्म रसूल फखरे उम्म शाह मदीना देखबो कभी ओई मंजर गुलजार मदीना देखबो कभी ओई मंजर गुलजार मदीना মদিনায় গিয়ে কি দেখবো আল্লাহ রাসূলের হাতে গড়া নিজে হাতে গড়া যে মসজিদে নামাজ পড়লে এক রাকাত নামাজ পড়লে আল্লাহ 70 রাকাতের সওয়াব দেয় একবার জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ সেই মসজিদ দেখতে চাই তাই কবি লিখছেন तुम्हारे हाथे गड़ा मस्जिद कुबा मस्जिद नबाबी तुम्हारे हाथे गड़ा मस्जिद कुबा मस्जिद नबाबी जे मिंबर ते करते बयान करते इमामती तुम्हारे हाथे गड़ा मस्जिद कुबा मस्जिद नबाबी जे मिंबर ते करते बयान करते इमामती ओए मस्जिद ते पढ़बो नामाज ओई मस्जिद ते पढ़बो नामाज ओई मस्जिद ते पढ़बो नामाज मोर मनेर बासना ओई मस्जिद ते पढ़बो नामाज मोर मनेर बासना देखबो कभी ओई मंजर गुलजार मदीना देखबो कभी ओई मंजर गुलजार मदीना गुलजार मदीना गुलजार मदीना गुलजार मदीना गुलजार मदीना ऐ खत्म रसूल फखरे उम्म शाह मदीना ऐ खत्म रसूल फखरे उम्म शाह मदीना देखबो कभी ओई मंजर गुलजार मदीना देखबो कभी ओई मंजर गुलजार मदीना ओ गो खुदा तुम्हार दारे मिनती आमार नबीर देशे এই আদমকে ডাকো না আরেকটি বার ও গো খুদা তোমার দারে মিনতি আমার নবীর দেশে এই আদমকে ডাকো না আরেকবার সাইফুদ্দিনের মনের আশা এই সাইফুদ্দিনের মনের আশা পূর্ণ কি হবে না দেখবো কবে
কবে ওই মনজর গুলজার মদিনা দেখব কবে ওই মনজর গুলজার মদিনা এ খতমি রসুল ফখরে উম্মত শাহ মদিনা এ খতমি রসুল ফখরে উম্মত শাহ মদিনা দেখব কবে ওই মনজর গুলজার মদিনা দেখব কবে ওই মনজর গুলজার মদিনা গুলজার মদিনা গুলজার মদিনা গুলজার মদিনা গুলজার মদিনা এ খতমি রসুল ফখরে উম্মত শাহ মদিনা দেখব কবে ওই মনজর গুলজার মদিনা দেখব কবে ওই মনজর গুলজার মদিনা দেখব কবে ওই মনজরে গুলজারে মদিনা।